ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل اسٹڈیز، غیر مسیحیوں کے اور آپ کے اہم ترین سوالات کے جوابات، کئی ہارٹ ایشوز پر مبنی ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے اور بہت کچھ اور جاننے کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ ازل سے ابد تک جو خدائے محمود ہے، اس کے پاک مقدس خوبصورت اسم اعظم میں معزز ناظرین اور سامعین، خداوند کا یہ خاکسار خادم آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ شکر کرتا ہوں اپنے خداوند کا جس نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کے ساتھ جب میں اسٹیشن پر ہوں تو ریگولر آج کے دن مل کر خدا کے کلام کو سیکھنے والا ہو سکوں بلا ناغہ۔ اور جو کچھ میں سیکھتا ہوں حتی المقدور کوشاں ہوں کہ آپ بھی اس کے وسیلہ سے برکت پا کر مبارک ٹھہریں۔ آج کے دن ہم دانییل نبی کے صحیفہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے 4 باب میں ہیں اور آج اس کی 28، 29 اور 30 آیت پر بات کریں گے۔ یاد رہے کہ ان آیات کے سیاق و سباق میں یہ ہے کہ بادشاہ نے جو خواب دانییل کو بتایا، اب دانییل اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بادشاہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب یہ جو درخت کاٹ ڈالا جائے گا وہ آپ ہیں، زمین پر جو کندہ رہنے دیا جائے گا وہ بھی آپ ہیں۔ آپ ہلاک نہیں ہوں گے، رہیں گے زندہ، لیکن آپ آسمان کی شبنم سے تر ہوں گے، حیوانوں کے ساتھ چارہ کھائیں گے، اور 7 ادوار تک آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جب تک کہ آپ اس بات کو مان نہ جائیں کہ خداوند خدا ہی ہے جو آدمیوں کی سلطنت پر حکمرانی کرتا ہے۔ جب میں آیت 28 آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں تو یہاں لکھا ہے، یہ سب کچھ نبوکد نظر بادشاہ پر گزرا۔ جن باتوں کا ہم آیت 27 تک غور کر چکے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ نبوکد نظر پر گزرا، اس کے ساتھ ہوا ہے، یہ بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، خوابوں کے ذریعہ سے، رویاؤں کے ذریعہ سے۔ لیکن شاہ بابل نبوکت نظر اپنی ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو کچھ میں نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونے کو تھا، اور اس کے بعد دانییل لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا، یعنی واقعی اس کی سلطنت جاتی رہی، واقعی اس نے حیوانوں کے ساتھ چارہ کھایا، اس کے ناخن بڑھ گئے، اور 7 سال تک
आसमान की शबनम से वो तर होता रहा, आदमियों में से हाँक दिया गया। और दर हकीकत खुदा का इस शाह बाबल का हमेशा के लिए तबाह ना करना, खत्म ना करना, इसके पीछे भी खुदा का रहम है, इसके भी पीछे खुदा का तरस है। इसलिए कि खुदा नबूकदनेस्सर को वापस लाना चाहता था, वापस लाना चाहता था। मैं सोचता हूं कि यह बाप का प्यार था जो उस उजाड़ू पुत्र को, जो मुसरफ बेटा है, वापस आने पर सब कुछ उजाड़ कर आ गया, फिर भी उसको गले लगाता है, पोशाक पहनाता है, सोने की अंगूठी पहनाता है और उसके लिए बर्रा ज़बह करके ज़ियाफत बुलाता है। लेकिन इन हालात से गुजरने के बाद उसने जाना कि मैं कहां पर पड़ा हुआ हूं। लेकिन नबूकदनेस्सर हर वक्त हवाई घोड़े पर सवार था। गुरूर और घमंड के सबब से वो अपने आप को आजिज़ो इनकिसार, हलीमो फरोतन नहीं बना रहा था। लेकिन खुदा नबूकदनेस्सर से प्यार करते थे और खुदा की मर्जी थी कि ये वापस लौट आए, क्योंकि ये मेरे काम का है। बुजुर्ग अय्यूब के बारे में हम जानते हैं कि इतनी तकलीफ और अजियत से गुजरने के बावजूद खुदा का तरस और खुदा का रहम अय्यूब पर फिर भी हुआ। आप कहेंगे खुदा का रहम और खुदा का फजल और तरस अय्यूब पर कैसे हुआ, जबकि उसके सारे बदन पर नासूर निकल आए और मट्टी के ठीकरे से अपने आप को खरोचता था। सब ने छोड़ दिया, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी खुदा ये तरस कहां नजर आता है। मैं इस बाबत यह बताना चाहता हूं कि खुदा ने शैतान को एक लिमिटेड इजाजत दी थी, उससे ज्यादा नहीं। और यह खुदा का तरस और रहम नहीं है कि अय्यूब पर खुदा की निगाह रही ताकि वो इससे बढ़कर जो वो सह ना सके उस आजमाइश से दो चार ना हो। क्या यह खुदा का तरस और रहम नहीं था कि अय्यूब हलाक नहीं हुए? यह खुदा का तरस और रहम था कि अय्यूब अपने ईमान पर इन तमाम तकालीफ के बावजूद साबित कदम रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बाज औकात खुदा हमें ऐसे हालात से गुजरने देते हैं ताकि हम कुछ बन संवर जाएं और खुदा की मर्जी के सांचे में ढल जाएं। हमें बहुत कुछ खुदा सिखाना चाहते हैं। मुकद्दस पौलुस कुरिन्थियों के खत में यूं फरमाते हैं कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो, और अगर
ऐसा वक्त आ भी जाए तो खुदा सच्चा है, वो तुम्हें इस आजमाइश से निकलने के लिए राह भी पैदा कर देगा। अगर खुदा मुझ पर और आप पर तरस ना खाता तो हम कब के गर्क हो जाते, फना हो जाते, खत्म हो जाते, मर खप जाते। लेकिन यह खुदा का प्यार है कि खुदाबंद खुदा चाहते हैं कि हम अपने आसमानी पिता के साथ लिपटे रहें, क्योंकि जब हम उसके साथ लिपटे रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें उससे छीन नहीं पाएगी। हम बशर हैं, दुख में होते हैं, तकालीफ में होते हैं, रोते हैं। इवन जितने भी बड़े रूहानी सूरमा हम क्यों ना हूं अगर खुदा के लोग, तो हम रूहानी तौर पर कहूंगा आग की भट्टियों में से होकर गुजरते हैं। लेकिन फिर भी यह खुदावंद का तरस और रहम है कि वो हमें छोड़ते नहीं और हमसे दस्तबरदार नहीं होते। तो यह सब कुछ नबूकद नजर पर हो गुजरा, लेकिन खुदा ने उसको गर्क नहीं किया, फना नहीं किया, क्योंकि खुदा नबूकद नजर की वापसी की इंतजार करते थे। और हम इस बात को देखते हैं कि अहदे अतीक में भी, शायद मैंने पहले भी कहा, यसाया नबी के सहीफे में बनी इसराइल को खुदावंद कहते हैं, ऐ इसराइल औलादे याकूब, लौट आ, वापस आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तो आप जो मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, आप कभी इस बात की बाबत ना सोचें मैं कुछ भी नहीं हूं। नहीं, कभी नहीं सोचे मैं कुछ नहीं हूं, मुझे सब ने छोड़ दिया, मैं अकेलेपन का शिकार हूं, कोई पूछता नहीं है। नहीं नहीं, याद कीजिए खुदा इस दौरान अपने तरस और रहम को हमसे बाज नहीं रखता, वरना हम कब के फना हो जाते। ये बातें याद रखने की है। आयत 29 में क्या लिखा है? दानियल 4:29 में, 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। हमने देखा कि यह सब कुछ शाही बाबल पर हो गुजरा। और इब्तिदा कैसे हुई कि एक दिन वो अपने शाही महल पर टहल रहा था, अपने शाही महल में टहल रहा था, चहल कदमी कर रहा था। शाही महल, और न जाने उसके ख्यालों में क्या क्या सोचें आई होंगी। वो महल कितना बड़ा और खूबसूरत हुआ होगा। उस वक्त की सुपर पावर बाबल की सल्तनत और शाह बाबल नबूकदनेस्सर कितना अजीम बादशाह था कि उसकी ममलकत और सल्तनत दूर दूर तक थी। दौलतमंद था, सुन्नत की मूरत बनवा सकता था। तो आप अंदाजा कीजिए कि उसका महल कितना हसीनो जमील, बुलंदो बाला और खूबसूरत हुआ होगा। टहल रहा था।
اگلی آیت ہمیں کچھ بتاتی ہے. بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو. آپ اندازہ کیجئے یہاں پر جب یہاں لکھا ہے نا کہ 1 سال کے بعد، یہ ایک ٹائم پیریڈ تھا جب سے خدا خوابوں کے ذریعہ سے، دانییل کے ذریعہ سے اور ان 3 عبرانی نوجوانوں کے ذریعہ سے اور حالات و واقعات کے ذریعہ سے خدا شاہ بابل کو درس دے رہے، سبق دے رہے اور سمجھا رہے تھے. 1 سال گزر گیا اور کئی بار شاہ بابل نے اقرار کیا کہ یقیناً دانیل کا خدا، اسرائیل کا خدا ہی سب سے بڑا حاکم اور تعریف اور ستائش کے لائق ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو معبود اور خدا بنا بیٹھا، اور وہ خدا یعنی عزریہ، میسائیل اور حننیہ اور دانییل کہ خدا یہوہ کی طرف رجوع نہ لایا، اپنے محل میں ٹہل رہا تھا. پاسبل ہے کہ وہ اپنے محل کی چھت پہ جاتا ہو، نیچے آتا ہو، اپنے صحن میں چہل قدمی کرتا ہوا ہو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، کیونکہ غرور اور گھمنڈ اس کے جیون میں تھا کہ میں کوئی چیز ہوں. اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ جو غرور اور گھمنڈ ہے نا، یہ انسان کو ایکچولی اس کے پیچھے ابلیس ہوتا ہے، اور وہ انسان کے اندر یہ تحریک پیدا کرتا ہے کہ تم کچھ ہو، تمہارا علم، تمہارا فن اور تمہاری ارننگ، کمائی، تمہاری جوانی، تمہاری حکمت، تمہارا حسن اور تمہارا جاہ و جلال، تمہارا گھر، تمہاری گاڑی، اثر و رسوخ، جان پہچان، واہ 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 واہ، تم معمولی نہیں ہو، تم بہت بڑے ہو. اور پھر انسان اپنے آپ میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی میں کچھ ہوں. اور یوں اگر خدا ہماری زندگی میں نہ ہو، اور بعض اوقات خدا کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو پوچھتے ہی نہیں، اور غرور اور گھمنڈ کے ہوائی گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں نا، اونچا، تو دوسرے تمام لوگوں کو پھر ہم نیچا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب میرے مقابلے میں نہیں ہے، میں کچھ ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ ہوں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، ہو میرے جیسا اور کوئی جمیا ہی نہیں ماندہ لال. اور اس کے پیچھے ابلیس کی روح کام کر رہی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر جانیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھیں. چند دن پہلے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جو درخت اونچے ہوتے ہیں نا،
ان کا جو سایہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، لیکن جو درخت بڑے ہوتے ہیں ان کا سایہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اونچے تو نہیں ہوتے لیکن بڑے ہوتے ہیں۔ اور سبق اس میں یہ ہے کہ ہم اونچا بننے کی کوشش نہ کریں، ہم خداوند میں بڑا بننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم دوسروں کے لیے بھلائی کے کام کرنے والے ہو سکیں اور دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ہو۔ اور جب غرور ہو تو واقعی دوسروں کو نیچا دیکھا جاتا ہے، اور آج کی دنیا میں اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں اس طرح کے لوگ وہ میں ہی تو نہیں ہوں، کدھرے میں ہی تے بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، کہیں میں ہی اپنے غرور، اپنے مرتبے، اپنے پیسے، بینک بیلنس، بنگلہ، گاڑی پر فخر کرتا ہوں، کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں کہ غرور میرا معبود ہے اور میں اس کا عابد ہوں۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اور کلام مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے، اس کا گریس، اس کا فضل ان لوگوں پر ہوتا ہے۔ یہ جو مغرور کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے نا، اس کے لیے ریزسٹ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم ربڑ کو اگر کھینچیں تو ربڑ میں یہ ریزسٹنس ہے کہ وہ پھر سے وہاں اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ ہم زور لگائیں وہ پھر اپنی جگہ، زور لگائیں پھر اپنی جگہ۔ اور یہی ایک اہم ترین بات ہے کہ اگر ہم غرور میں اپنے آپ کو کھینچیں تو خدا ہمیں واپس لانا جانتا ہے، حلیم اور فروتن بنانا جانتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بڑے بڑوں کو کتاب مقدس میں، انسانی تاریخ میں حلیم اور فروتن بنایا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگ ہمارے انڈر کام کر رہے ہوں اور ہم اپنے آپ کو سپروائزر سمجھتے ہوں اور ان کو یہ نیچے ہیں، ان کو یہ تو نہیں سمجھتے، یا ہم کسی کی مالی مدد کرتے ہوں اور ہم ان کو بکاری سمجھتے ہوں، یا مشکل میں لوگ ہیں، غریب، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، ہم ان کو روٹی کھلا کر کہیں ان کو نیچا تو نہیں دیکھتے، اپنے انسٹیٹیوشنز میں، جائے ملازمت میں، یا اپنے ہم خدمت ساتھیوں میں کہیں ایسا تو نہیں، ہم خدمت ساتھیوں میں کہ اپنے آپ کو ہم یہاں سمجھتے ہوں اور جو ہمارے ہم خدمت ساتھی ہیں ان کو یہ کہتے ہوں، او اینو کک بھی نہیں پتا، اینو کچھ پتا ہی نہیں، اے ایویں ہے، اے ایویں ہے۔ ہم ایشین ہیں اور یہ ہم میں کرتوت پائے جاتے ہیں، اور خدا کرے کہ ہماری سوچیں بدلیں اور ہم انسانوں کو انسان سمجھیں اور سب کو ایکول۔
आयत 30 लिखा है, बादशाह ने फरमाया कि यह बाबले आजम नहीं, आजम का मतलब बड़ा के है, यानी यह बड़ा शाह बाबल नहीं है। उस वो गरूर में आ गया जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है। महल में चहलकदमी करते हुए, शायद जैसे मैंने पहले कहा, छत पर खड़ा होकर देखता हुआ होगा दूर दूर। ओ बाबल आजम कितना बड़ा बाबल है। ओ मैंने अपने जोर से, मैंने अपनी तवानाई से इसको कायम किया है, इसको तामीर किया है। हां, मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है अभी, और वो ये है कि क्या आपने कभी किसी शख्स की मदद की, उसके लिए हौसला अफजाई का सबब बने, कहीं उसको उठाने में उसकी कोशिश की हो, और बाद में हम ये नरसिंगा फूंकते फिरे, मैं इंज कीता है जी, ओ जी मैंने कीता है जी, ओ मैंने किया है, हां मैं ना हुंदा ते मैं वेखदा। हां, ये क्या है? ये बाबल की रूह है जो हमारी जिंदगियों में बाज औकात आ जाती है, और यही तो हकीकत हमें यहां नजर आती है कि मैंने अपनी तवानाई और अपनी कुदरत से इसको तामीर किया है, बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। और आगे कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। दारुल सल्तनत का मतलब है सुल्तान की जाए रिहाइश, बादशाह का शाही महल, रहने की जगह। बास घरों पर भी दारुल नबीद, दारुल हिकमत, दारुल फलां 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 लिखा होता है, नाम लिखा होता है। यह उर्दू अदब के एतबार से बड़ा आला लफ्ज है, या बैतल फलां 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 फलां। बादशाह अब यूं सोचता है कि ये जो बाबले आजम है, मैंने इस शहर को तामीर किया है, और ये जो दारुल सल्तनत है मेरे रहने की जगह, और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। यानी मैं वो हूं जिसने ये बड़े मार के मारे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इस शहर बाबल को तामीर किया, दारुल सल्तनत मेरा है, कितना खूबसूरत महल है। यह सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बनाया कि रहने वाली नस्लों के लिए भी, आने वाली पश्तों के लिए भी यह एक नमूना हो कि कोई शाह बाबल था जिसने इस बाबल को और दारुल सल्तनत को और शहर बाबल को तामीर किया था। मैंने इसको दूसरों के लिए एक नमूने के तौर पर बनाया है, लेकिन अजीजों आज वो बाबल नहीं है। नाबूद नकूश शायद कुछ मिले, लेकिन उस बाबल की आज वहां पर वो चीजें, वो बातें, जो कुछ हम पढ़ते और सुनते हैं, वो सब जाता रहा है। खुदा के बगैर जो काम किए जाए ना, वो रहते नहीं हैं, वो नाबूद हो जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं।
हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ बनाते हैं, जो कुछ कहते हैं, 100% जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, याद रखिए 100% सच है कि वो सब एक तारीख रकम कर रहा है। अब वो तारीख मुझे और आपको खुद अपनी बाबत सोचना है कि मैंने जो तारीख रकम की है वो नेगेटिव तारीख है, क्योंकि तारीख तो हलाकू खान और चंगेज खान ने भी बनाई है, अभी मोदी भी बना रहा है और पाकिस्तानी हुक्मरान भी बना रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे मुकद्दसों को भी देखते हैं जिनका किताब मुकद्दस में जिक्र है, मुकद्दस पौलुस, मुकद्दस यूहन्ना और बेशुमार। और किताब मुकद्दस से बाहर भी मदर टेरेसा को ले लीजिए, उसने एक हिस्ट्री कायम की है कि नहीं? अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में क्या ख्याल है? एक तारीख उसने रकम की है कि नहीं? नेगेटिव या पॉजिटिव? अब मैं और आप दूसरों के जहनों पर हम किस तरह की तारीख खुद रकम कर रहे हैं, यानी लिख रहे हैं, सोचने का मुकाम है। और जब भी हम किसी की बाबत कोई भी उल्टी सीधी बात करते हैं तो गोया खुद हवाई घोड़े पर सवार होते हैं और अपने आप को अनल हक कहते हैं, लेकिन वो खुदा जो ऊपर चढ़ा सकता है वो उतार भी सकता है। आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, खुदावंद के हुजूर अपनी कमजोरियों और अपने गुनाहों का इकरार करें, हलीम और फरोतन हो जाएं, क्योंकि हमारा मालिक ऐसा हलीम और फरोतन था कि अर्श से फर्श पर आ गया और अपने चेलों के, अपने शागिर्दों के गर्द आलूद पांव को खुद धोया है। क्या हम धोना चाहते हैं या अपने पांव धुलवाना चाहते हैं? सोचने का मकाम है। अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। आसमानी बाप, आपके कलाम की इन सदाकतों के लिए हम दिल की गहराइयों से ममनून हैं। जब भी इस कलाम के मुताबिक हम अपने आप को मापते और तोलते हैं, ओ खुदावंद, हम कम निकलते हैं। यीशु के नाम से मिन्नत है कि हमारी सोचों की तकदीस कीजिए, हमारे दिलों और ख्यालों की तकदीस कीजिए और मुमकिन कीजिए खुदावंद, गरूर और घमंड और फकर की रूह, बड़ेपन की रूह, ऊंची सोच की रूह हमारी जिंदगी से जाती रहे। और खुदावंद, मुमकिन कीजिए कि हम आपकी बुजुर्गी के लिए हलीम और आजिज और खाकसार बनकर वो करते चले जाएं जो आप हमारी जिंदगियों से चाहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों को, नौजवानों को, बच्चों को जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, बरकत दीजिए, हिलाइए, झंझोड़िए, ताकि किसी भी चीज पर वो मान न करें, क्योंकि मान और गरूर और फख्र हमें तोड़ देता है। मासवा खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के
किसी चीज पर फख्र करने वाले ना हो। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। जिंदा मसीह के पाक बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट फिर आपकी खिदमत में इसके बाद वाली आयात लेकर हाजिर होऊंगा, बशर्ते कि उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ना आ जाए। तो जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।